ଏ ମନ ଯେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅଇ ଦିଅଇ ଅଭୟ ବର ଏ ମନ ଯେବେ ନ ହୁଏ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦିଏ ନାର ଖାର କରିଦିଏ ନାର ଖାର। ତ ପିଲାମାନେ ଗୀତରୁ ତମେ ବୁଝିଲ ଏ ମନ ଯେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦିଅଇ ଅଭୟ ବର ଏ ମନ ଯେବେ ନ ହୁଏ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦିଏ ନାର ଖାର। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ଅଛି ସେ ମନ କେଉଁଠି ଅଛି କିଏ ଜାଣିଛ? ସେ ମନ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମର ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି ଏଇ ଶରୀର ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏହି ଶରୀର ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ସୃଷ୍ଟି। ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ କହିଲେ ଜଳ ଆମର ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ରକ୍ତ ଅଛି ଏକ ଅଛି ଝାଳ ବାହାରୁଛି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା। ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ମାଟି ମାଂସ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଟାଣ ଲାଗୁଛି ନା? ଏଇଟା ହେଲା ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ଜଳ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନି କ'ଣ? ହାତକୁ ଏମିତି କର ଗରମ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହୁଏ ଗରମ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଯଦି ଭୋକିଲା ଆମ ପେଟ ଗରମ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ଏ ହେଲା ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ। ଆମ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆକାଶ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା ହୁଏ ଆମର ମୁଡ଼ ଭାଏଁ କରେ ଶୋଇଲା ବେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁ କି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ସେଇଟା ହେଲା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମର କରୁଛୁ ବାୟୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ଆମର ଏ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି। ଏଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି। ଏଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ରୂପକ ଶରୀରରେ ଆମର ହାତ ଅଛି ଗୋଡ଼ ଅଛି ଆଖି ଅଛି କାନ ଅଛି ନାକ ଅଛି ଏଇ 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। କ'ଣ? ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ହେଲା। ହାତ ଗୋଡ଼ ପାଦ ଲିଙ୍ଗ ଗୁଦା ଆଖି କାନ ଏ ଯାହା ଅଛି ଏସବୁ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ଭଲ କରି କହିବି ହେଲା। ଏଇ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ କିଏ ଚଲାଏ ଜାଣିଛ? ମନ ଚଲାଏ। କିଏ? ମନ କୁହେ କ'ଣ? ଆଖିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମନ ଚାହେଁ ଆଖି ସେହି ଜିନିଷ ଦେଖେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ମନ କହେ ସେହି ଜିନିଷ ଆଖି ଶୁଣେ ଏ କାନ ଶୁଣେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ କହେ ନାକ ଶୁଙ୍ଘେ। ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହେ ଗୋଡ଼ ସେଇଟାକୁ ଚାଲି ଚାଲିଯାଏ। ମନ କହେ ସେଇଟା ତୁ ଧର ହାତ ଧରେ। କିଏ ଗୋଟେ ଆମର ଭିତରେ ଅଛି ନା ସେ ସବୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଆଉ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାଲ ଟିକେ ଖେଲିଯିବା ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛି? ମନ। କିଏ? ତାହେଲେ ଏଇ ମନକୁ ଆମେ ଏକାଗ୍ରତା କରିବା। କ'ଣ କରିବା? ଏକାଗ୍ରତା କରିବା। ଆଜି ହେଲା ଆମର ସଟରଡେ ଶନିବାର। ପ୍ରତି ଶନିବାର ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମନକୁ ଆମେ କିପରି ଏକାଗ୍ରତା କରିବା? ଯଦି ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରା ନ ଯାଏ ମନ ଯଦି ସ୍ଥିର ନ ରହେ ଧରିନିଅ ତମେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ୁରେ ବା ଗ୍ଲାସରେ ତମେ ପାଣି ଆଣିଲ ସେ ପାଣିକି ଯଦି ସିଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣିବ ତ ଆସିବ। ଯଦି ହଲଚଲ କଲ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ପାଣି ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନକୁ ସ୍ଥିର ନ କଲେ ମନ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଆମେ ଭରିଥାଉ। ଆମର ସାର୍ମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗୁରୁଜୀମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଭରିଥାନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ଭରିଥାନ୍ତି ଆମର ଭିତରେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିକରି ଆମେ ତାହା ଶୁଣୁନାହିଁ। ମନ ଯେହେତୁ ଆମ ହଲଚଲ ହୁଏ
से ज्ञान रूपक जो पानी आमर भितर भरा जाए कौन हुए था उछली पड़े आई मन को जी जी एकाग्रता करि पारिछि से महान हो पारि बुझेला। भगवान कृष्ण को अर्जुन कहउचंती ए मन स्वभावे चंचल केबे नुह इ निश्चल नुह इ निश्चल। हे प्रभु एई मोर मन होची चंचल स्वभाव रे मु किपरि मोर मन को एकाग्र करिबि प्रभु। अर्जुन कहउचंती कृष्ण को सत कथा जदि आमे ए पवन को आयत्त करि पारु नाही पवन के आमे धरि पारिबा तो पवन ठारू मन आहुरी सूक्ष्म मन को धरि पारिबा नाही किंतु मनीष तार बुद्धि और विवेक बल रे चंद्रपृष्ठ को जाई पारिछि ना नाही सेति पई कृष्ण कोन कहिले आमे आलोचना करूतला पवन ठारू मन आहुरी सूक्ष्म पवन को तो देखी माने अनुभव करी होची ना पवन बहुची आम देहरे बाजुची ठंडा लगुची भल लगुची अनुभव करी होची किंतु मन को जानी होची जानी हो नहीं मन आहुरी सूक्ष्म ताले मन को आम किपरि आयत्त करबा जदि पवन को करि पारु नाही। सुन ए मनीष तार बुद्धि विवेक एवं ज्ञान बल रे कौन न करिछि। आ गोटे गीत गाओ बुद्धि विवेक ज्ञान बले मरण जिणी पारे हेले ए मन जिणी पारे हेले मनुष्य चाहिए तार बुद्धि विवेक एवं ज्ञान बल रे ए पवन को मध्य बांधी बांधी पारिछि ना नहीं से जेतिकी बांधी पारिछि सेतिकी काम करि पारुछि। तार उदाहरण हैला तमे जतले साइकिल चलाउछ साइकिल रे कोन लागिछि टायर लागिछि ना नहीं टायर भितर ट्यूब अछि ना नहीं ट्यूब भितर कोन अछि मोटरसाइकिल ट्यूब भितर कोन अछि ट्रक रो ट्यूब भितर कोन अछि साइकिल ट्यूब भितर कम पवन अछि कम ओजन बहुछि मोटरसाइकिल ट्यूब भितर आउ टिके अधिका पवन अछि आउ अधिका ओजन से बहुछि ट्रक रे 10टा चक्का अछि 10टा ट्यूब अछि सेठी आहुरी पवन अछि से आहुरी अधिका लोड नै पारुछि। ठीक सेही परी आमे मध्य अभ्यास कले कौन कले अभ्यास कले धीरे 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 आमर मन जे जेतिकी एकाग्रता करि पारिबो साइकिल ट्यूब जदि तुम एकाग्रता करि पारिबो तुम सेतिकी संसार बोझ बोही पारिबो जे तुमको गाली कले जहा कले तुम हली जीव ना आमे मन को जेतिकी एकाग्र तुम करि पारिबो सेतिकी तुमर बुद्धि हेबो बही थरे पढ़ीदे तुम मन रही जीव तुम बही जेते पढ़ले मन कहीं रहू ना तुम मन एकाग्रता ना एपटे बहीटा पढ़ुच मनटा सेपटे खेलुची मन सेपटे को छुट्टी हेले मु जाइकरी गेम खेलिबी छुट्टी हेले मु जाइकरी फुटबॉल खेलिबी मन एकाग्र होकर अच्छी जेते बेले जो काम करिवो मन को सही समय सहीटी देव बही पढ़ुच मन को बही पढ़ारे लगे देव पूरा पूरी है भूली जीव सब खेल खेलुच
से खेल समय मन को खेल लगेदेव भल खेल तुम्हें जहाँ भी कर तुम्हें जिते बेले जो कम कर मन को सही लगे दियो से कार्य तुम सफल हे आ सबकि करूब और मन को चारिआडे बिछे देव तुम्हें जिते कम कले सफल हो पार ना तो आम मन एकाग्रता करने आमको अभ्यास करने को पड़ो प्रतिदिन आमको सकाले संध्यारे 5-5 मिनिट आमको एमती बसवा पड़ो जहाँ पाखे मोबाइल अच्छी मेडिटेशन म्यूजिक मारिदेव है आ से मेडिटेशन म्यूजिक लगे करी तुम शांति बस 5 मिनिट तुम मन जोठी को जीव जाऊ कि करना तुम प्रतिदिन बसी 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 तुम मन धीरे धीरे एकाग्रता आसीज किंतु बस 5 मिनिट बस ना ना आईठर प्रतिदिन 5 मिनिट समय दब है केमती बस आज आम एति शिखा तापर आम आखे बंद कर